اس سائڈ پہ تھوڑا کم حصہ بہر ہوتا ہے, اس سائڈ پہ زیادہ آتا ہے. آپ کو بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں سامنے دیکھیں, یہ 2 مینار اور 3 گنبد, یہ بہر ہے. اس سائڈ پہ تھوڑا کم, اس سائڈ پہ تھوڑا زیادہ بہر ہے. یہ تریچی لگائی ہوئی ہے. اندر بھی حدود لگائی جاتی ہے جہاں امام صاحب حج کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, اندر بھی حدود لگاتے ہیں. ہم بہر آ چکے ہیں, میدان عرفات سے بہر آ چکے ہیں. اس میدان کو ارن کہتے ہیں, ارن. آگے مزدلفہ کے میدان کی طرف پیدل چلنے والے جو حجاج کرام ہیں وہ بھی راستے آپ کو دکھاتے ہیں. لال اینٹوں والے اسپیشل بنائے گئے حاجیوں کی سہولت کے لیے. لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں حجاج کرام. یہ پولیس کی تمام گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں حجاج کرام کی ہیلپ کے لیے. بسوں والے چلتے چلتے بسیں رک جاتی ہیں. جو پیدل والے ہیں وہ بسوں میں سے کچھ پہلے پہنچ جاتے ہیں. جو پیدل والا چلتا ہی رہتا ہے اور بسیں بھیڑ کی وجہ سے رک بھی جاتی ہیں, چلتی بھی رہتی ہیں. یہ دیکھیں مسجد نمرہ سے راستے جو پیدل چلتے ہیں, یہ وہ راستے ہیں جو مسجد نبرہ سے آتے ہیں اور پیدل لوگ آتے ہیں یہاں. یہ لال اینٹوں والے راستے ہیں نا, یہ حاجوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. حجاج کرام پیدل سفر کرتے ہیں. آگے جو ہماری زیارت آ رہی ہے اس میدان, ایران کے بادشاہ تھے خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ. جب وہ اپنے دور میں حج کے لیے یہاں آئی, اس راستے سے پیدل سفر کر رہی ہوتی حاجیوں کے ساتھ. میدان عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ کی طرف پہنچے. حجاج کرام پیاس کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے شہید ہو چکے ہوتے. جب وہ وہاں پہنچتی ہے, کیا دیکھتی ہے, حجاج کرام پریشان حال ہیں اور وہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے, اے اللہ پاک ہمیں تو ایک سعادت نصیب فرمائی, حج کی سعادت نصیب فرمائی, دوسری سعادت نصیب فرما کہ میں حاجوں کی سہولت کے لیے حج پانی کا انتظام کر سکوں. جب وہ حج کر کے چلی جاتی ہے اپنے وطن, وہ انجینئر بلواتی ہے کہ میں اپنے شہر سے مکہ کی طرف نہر بنانا چاہتی ہوں, آپ جائیں مکہ میں مناظرہ کریں. جب وہ یہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے, کہتے ہیں کہ پہاڑی پہاڑ ہیں, ہم کیسے نہر بنائیں گے, آپ کا تو خرچہ بھی زیادہ آئے گا. ملکہ زبیدہ کہتی ہے میں جانوں میرا اللہ جانے. وہ مستری مزدور اکٹھے کر کے وہ کہنے لگتی ایک مزدور بھی پتھر رکھے گا نہر کے اوپر کہ میں سونے کا سکہ انعام کروں گی یا 1 درہم انعام کروں گی. آج کے دور میں لاکھوں میں بڑھتا تھا وہ. جب انہوں نے یہ شروع کیا, نہر بنوائی, اللہ پاک نے یہ سعادت ان کو نصیب فرمائی. نہر 5 دن تک چلتی رہتی تھی, 9, 10, 11, 12, 13 تاریخ تک. اب تو سعودی حکومت نے پلانٹ بنائے ہوئے ہیں, ڈیم بنائے ہوئے ہیں, اب پانی بہت موجود ہے. یہ بہت پرانی بات کر رہے ہیں اسی دور کی کہ حجاج کرام اس نہر سے پانی بھی پیتے اور نماز وضو بھی ادا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے, یہ ہے زبیدہ نہر کی نشانی ہے. یہ نہر زبیدہ کی نشانی ہے. یہ جو سڑک کے کنارے, یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے زبیدہ نہر, ایران کی ملکہ نے بنوائی تھی. یہ نہر کو, یہ اس کی گہرائی ہے 3 فٹ کی گہرائی ہے.
ماشاء اللہ، इसमें से हुज्जाज किराम पानी भी पीते थे और नमाज को वुज़ू भी अदा करते थे। سبحان اللہ، اللہ جزا دے अल्लाह اس पाक ملک ने کا۔ उनको ये सआदत नसीब फरमाई और खलीफा हारून रशीद को अल्लाह वो पाक भी ने नहीं। ख्वाब दिखाया یہ دیکھ، کہ ملکہ زبیدہ ایک جنت کے محل کے آگے کھڑی ہے اور آگے سے یہ نہر، زمزم اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ یہ پاک نے نہر۔ کو اس دنیا میں خواب دکھایا کہ نہر زبیدہ کو اس حاجوں کی سہولت کے لیے اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کام لگا دے کہ آمین۔ قیامت تک ہمیں ثواب آمین۔ ملتا رہے۔ آمین اللہ پاک یہ ہمیں ہمت آمین۔ دے، کئی حاجوں کے لیے کہیں بھی لگا دیں، آمین۔ ملک میں، شہر میں، گلی میں، محلے میں آمین۔ پانی کے لیے جیسے نلکا لگا دیتے ہیں یا کوئی ٹھنڈا کولر لگوا دیتے ہیں، آمین۔ اس حساب سے اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ کام آمین۔ کرنے کی یا توفیق رب عطا فرمائے۔ جو حجاج کرام پیدل سفر کر کے آتے ہیں، یہ جو 3 راستے آپ کو دکھائے یا مزدلفہ کے میدان میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم مزدلفہ کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اسٹیشن مزدلفہ ہے، کا میدان۔ مزدلفہ کا پہلا اسٹیشن جو میدان عرفات سے میٹرو ٹرین میں حجاج کرام سفر کر کے آتے ہیں، یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں آگے۔ یہ دیکھو اسٹیشن آ رہا ہے، یہ مزدلفہ کا اسٹیشن ہے اور یہ حجاج مزدلفہ کرام کا اس اسٹیشن میدان ہے میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اس میدان میں جمع ہوتے ہیں مزدلفہ۔ یہ آپ کو لال اینٹوں والے جو راستے آتے ہیں یہاں آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو لال لال نظر آ رہے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام آتے ہیں۔ یہ یہ مزدلفہ میدان ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے قیام کیا تھا، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرائی تھی، اور اس میدان میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالا تھا، حج کا رکن ادا کیا، وہاں ایک مسجد بنائی گئی ہے معاشر الحرام۔ اس مسجد کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، عند المسجد الحرام۔ اب دائیں طرف دیکھیں گے اس طرف، یہ بھی مسجد سارا سال بند رہتی ہے۔ یہ 2 مسجد، مینار والی مسجد ہے، مسجد نمرہ 6 مینار والی، یہ 2 مینار والی۔ یہ یہ مسجد ہے 2 مزدلفہ کا مینار میدان والی۔ ہے، جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گا یہ سارا مزدلفہ کے میدان ہے۔ جہاں بھی جگہ ملتی ہے حجاج کرام ایک چٹائی لے کے ساتھ لے کے آتے ہیں، جہاں 2 مینار والی مسجد جو سارا سال بند رہتی ہے، یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے اور حج کے دنوں میں اس کو کھولتے ہیں۔ یہ مزدلفہ میں ہے۔ یہ مسجد ہے، حجی صاحب سب دیکھیں، مزدلفہ کی مسجد معاشر الحرام ماشاءاللہ۔ مسجد ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی سارا سال بند رہتی ہے، صرف حج کے دوران کھولی جاتی ہے، اور پوری رات یہاں حجاج کرام کھلے آسمان کے نیچے قیام کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، رو رو کی دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور صبح کو یہاں سورج طلوع ہوتے ہی حجاج کرام یہاں سے روانہ ہوتے ہیں جمرات کی طرف، شیطان کو ٹکرا مارنے کی طرف جاتے ہیں۔ دائیں بائیں آپ دیکھیں گے میدان میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور بجری پڑی ہوئی نظر آئے گی، یہ کنکریاں ہیں جو شیطان کو مارنے کے لیے یہاں سے حجاج کرام اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تھوڑی کم پڑی ہے، کچھ آگے دن آتے ہیں کہ سعودی حکومت یہ میدان فل کر دیتی ہے کیونکہ حجاج کرام آسانی سے لے سکیں۔ 49 کنکری لیتے ہیں، 70 بھی لیتے ہیں۔ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 مارتے ہیں، پھر تیسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 مارتے ہیں۔ کتنی ہو جاتی ہے؟ 49۔ اگر تیسرے دن چوتھے دن مارتے ہیں 70 کنکری لے کے جاتے ہیں، چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ یہ سارا دائیں بائیں دیکھیں، یہ مزدلفہ کا میدان ہے، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہوتے ہیں، جہاں بھی جگہ ملتی ہے حجاج کرام یہاں بیٹھ کے قیام کرتے ہیں۔
मुज़दलिफ़ा एक दूसरे के साथ यहाँ से ऊपर नीचे गुजर जाते हैं, आप किसी को ऐसा अल्फाज नहीं कह सकेंगे जो आपसे वो नाराज़ हो जाए। अगर आप भी गुजरे ना, देख के गुजरें, क्योंकि ऐसा मालूम होता है इतना भीड़ होती है, हुज्जाज किराम आगे पीछे देख रहे होते हैं। वैसे लाइटिंग का भी नाम सारा लगाया होता है, रोशनी होती है, क्योंकि मगरिब के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे, मगरिब और इशा की नमाज यहाँ आके आप अदा करेंगे। रास्ते में कहीं भी आप भी नमाज पढ़ सकते, क्यों रात के 3 क्यों ना हो जाए, आते आते इस मैदान में आके आप अदा करेंगे मगरिब और इशा। माशाअल्लाह। ये आगे ये भी मुज़दलिफ़ा का मैदान है, ये न्यू मिना कहा जाता है, ये कुछ हिस्सा मिना का मुज़दलिफ़ा के मैदान में। इस खैमों में हुज्जाज किराम 3 दिन क़याम करते हैं। अब ये मिना शुरू हो रहा है, ये वादी मिना, ये खूबसूरत खैमे, ये 70,000 से ज़्यादा खैमे हैं। इसमें हुज्जाज किराम 3 दिन क़याम करते हैं और तीनों दिन जाके शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। माशाअल्लाह। जैसे आप शैतान को पहले दिन कंकरियाँ मार के फिर आप ज़ियारत करने जाएंगे, तवाफ़ ज़ियारत फिर करके आप चाहे अपने होटल में रहें, चाहे मगरिब से पहले रात को आप यहाँ फिर दोबारा रात आके क़याम करेंगे, फिर सुबह को आप जाके कंकरियाँ मार सकते हैं दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन भी ऐसे आप इस खैमों में रहें या होटल में चले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है कि दिन को फिर आप यहाँ हिसाब के आप कंकरियाँ मार सकते हैं। आगे एक वादी आ रही है, वादी मैसर, वो वादी जहाँ अबरार का लश्कर तबाह बर्बाद हुआ था। अल्लाह पाक ने छोटे छोटे परिंदे नाज़िल फरमाया था, अबाबील। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम नजअल कैदहुम फ़ी तदबीर व अरसलना अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम माकूल। ये दाएं बाएं देखें, ये यहाँ अबरार का लश्कर दबाव बर्बाद हुआ था। अबराहा का लश्कर यहाँ पे दबा हुआ और अबाबील ने यहाँ उनको तबाह किया कंकरियाँ मारकर अल्लाह के हुक्म से। सब आज अस्तगफिरुल्लाह तस्बीह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व हतम। कहा गया है कि जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया हो वहाँ से जल्दी से गुजरें और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ के गुजरें। शबान आगे और ज़ियारत आ रही है, मकाम इस्माइल। सुभान जी जी, ये सारा मिना है, ये मिना है सारा। शबान मकाम इस्माइल, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को, अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए इस रास्ते पे जा रहे थे, आगे जहाँ पहुँचे जहाँ शैतान बना हुआ है, जब वहाँ पहुँचे शैतान आया इंसान की शक्ल में, कहता है कि अल्लाह पाक ने आपको बुढ़ापे में औलाद दी, फिर भी अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। उनको वरगला रहे होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये शैतान है कि मुझे बार बार वरगला रहा है। वो समझ के ये पत्थर जाके मारा, वो शैतान बना बड़ा, फिर उसके और चिड़े आए छोटे, फिर मारा, फिर उससे आगे बढ़े, फिर मारा। ये इसीलिए आज सुन्नत इब्राहिमी भी कहा जाता है, हज का रुकन भी कहा जाता है। ये है मकाम इस्माइल। इस तरफ देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मकाम पे लेके आते हैं, आँखों पे पट्टी बांध के, माथे के बल लिटा के। वो देखिए पहाड़ के ऊपर छोटा गुंबद नजर आ रहा है, वो देखिए पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद नजर आ रहा है। पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद, वो देखिए सामने पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद और सुराख भी है। वो सामने जब अल्लाह के हुक्म से यहाँ आँखों में पट्टी बांध के, अपने आँखों में भी बांधते हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आँखों में पट्टी बांध के, माथे के बिल लिटा के
छुरी चलाने लगते हैं, छुरी चलने से इनकार कर देते हैं और नजर आ गुस्से से रहा पत्थर को है मारते छोटा सा हैं। अल्लाह पाक के गुंबद रसूल है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगते हैं हज़रत जन्नत इब्राहीम के अलैहिस्सलाम, से दुम्बा लेके जो आओ, हुक्म इलाही होती है यार अल्लाह ताला यहाँ दुबा आके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा लेते हैं, वो मेंढा ज़िबा करा लेते हैं और मेंढा ज़िबा करा लेते हैं, ऊपर से अल्लाह के हुक्म से मेंढा आ जाता करा है रहे होते हैं। और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी हैरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला मेंढे के सूरत में कबूल कर लेता है। ये आज का रुकन भी है। देखो आज हमारे लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह की राह के लिए, अपने बेटे कुर्बान के लिए सुभान सफ़र किए। कि अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस टाइम को ज़िबा हो जाते, आज हमें भी अपने बेटों की कुर्बानी देना पड़ता। अल्लाह पाक सब बेहतरी जानते हैं। जबान दाएं बाएं देखें, जबान दाएं बाएं देखिए, ये खूबसूरत है में अब हम जमरात की तरफ जा रहे हैं। शबान सबसे पहले एक बिल्डिंग आएगी, वो हाजियों की सहूलत के लिए अस्पताल बनाया गया है। ये सब शीशों वाली खिड़कियों वाली करीब ही से हम गुजरते हैं। उसके साथ मस्जिद है, मस्जिद देखा है वो अजीम मस्जिद जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खैमा मुबारक लगाया था। और ये भी कहा जाता है कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम यहाँ आके अपने वक्त में नमाज अदा की थी इस मस्जिद की जगह पर। अभी बंद है, ये भी आज के दौरान खोली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ सकते हैं सुभान अल्लाह। खैमों का चेहरा बात है। वापस आके आप सुभान इबादत कर अल्लाह। सकते हैं। ये मस्जिद खैफ है। इस तरह देखिए आज शबान, ये मस्जिद खैफ है 4 मीनार वाली, यहाँ 70 अंबिया अपने वक्त में नमाज अदा की थी। आगे सफ़ेद खैमा नज़र आ रहा है, ये 4 बिल्डिंग नज़र आ रही है, 4 मंजिल। ऊपर सफ़ेद खैमा है, इसके नीचे अंधेरे आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसके अंदर ग्राम घुसते हैं। शैतान एक पिलर बनाया गया जिसको कंकड़ा मारते हैं। ये छोटा शैतान है, इसके आगे बड़ा है और उसके आगे और बड़ा है। ये तीनों एक ही लाइन में है। ये तंजरिया बनाई गई है कि हाजियों की सहूलत के लिए जो बेडरूम में आगे वो सामने गोल सी जगह जो है, गोल जगह वहाँ की सफ़ेद बिल्डिंग। ये पहली सफ़ेद चंद्री निशानी है, उसके आगे है और उसके आगे भी है। ये निशानी तौर पे बनाया गया दूर से, जैसे हम देखते हैं। दाएं बाएं देखें, ये खूबसूरत खैमे ये हाजियों के लिए बनाए गए हैं। 3 दिन उजाले किराम इस खैमों में ठहरते हैं और शैतान को क्या मारने के लिए जाते हैं। ये खैमे हज्जाज कराम के ठहरने की जगह, यहाँ ठहर के शैतान को कंकरियाँ मारते। एग्जिट वचिसा वादी बिना का इस नफक के आगे भी है। आप ये मंजर देखेंगे, पहाड़ों के ऊपर भी खैमे बनाए गए और टनल में से गुजर रहे हैं। नीचे भी खैमे बनाए गए हैं। टर्मिनल में से आपकी गुजर नजर जाएगी, सामने सब खैमे खैमे नजर आएंगे। सब अजीबन के सुभान अल्लाह पड़ेंगे। वादी बिना ये खूबसूरत खैमे दोबारा देखें, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी खैमे खैमे नजर आएंगे। सब आजी देखिए इस तरफ देखें। सुभान अल्लाह पढ़ें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऊपर भी नीचे भी हर तरफ खैमे ही खैमे नजर आ रहे हैं। और आगे हाजियों की जो कुर्बान गाह है, जो बजाज ग्राम कुर्बानी
कोई उस तरफ देखें वो खैमे नज़र आ रहे हैं, ब्लैक रेड पीले, ये सब कुर्बान गाह है। अच्छा वो देखे रेड येलो और ये और जो कैप्टन ब्लू, नज़र आ रहे हैं इसमें वो पानी कुर्बान जमा गए होता है। सामने दूर नजर आ रही। क्योंकि हज इसलिए ये जमा करके रखते हैं, हम ना जो कैंप बनाए हुए हैं जो टनों के हिसाब से, यहाँ इसमें पानी जमा है। जवान ये हमारा सफ़र मस्जिद जुराना की तरफ है, 20 मिनट का सफ़र है मस्जिद जुराना की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे हम मस्जिद जुराना पहुँचेंगे, मस्जिद जुराना वो मकाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगे हुनैन कहा जाता है, गज़वा हुनैन भी कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे हुनैन फ़तह की और जो सहाबा किराम शहीद हुए थे उनको वहाँ मदफन किया, और जो हयात थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साथ लेके आके उम्रा किया था। उस मकाम को कहते हैं जीराना, मस्जिद जुराना। हम उस तरफ जा रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि 300 अंबिया अलैहिस्सलाम वहाँ से इहराम बांध के उम्रा के लिए आए थे। ये भी फजीलत है। उम्रा बड़ा भी कहा जाता है। वैसे तो चारों तरफ दिखाते हैं ये हिल है, इससे आप इहराम बांध के उम्रा करें सवाब है। अगर ज़ियारत के लिए जाएं, उम्रा नहीं करते, गुनाह नहीं, दम नहीं है। और मस्जिद जो तैफ है, तैफ की तरफ से वो बड़ा है, क्योंकि वो और मुल्कों के लोग भी वहाँ से गुजर के आते हैं, वहाँ से लाज़िम होता है। जो बकाया ज़्यादा रहती हैं वहाँ से हम वापस जो आएंगे ना, जैसे गार हीरा होगी, जन्नतुल मोहल्ला होगा, मस्जिद दिन, मस्जिद शजर, ये वापसी में आके आपको कराएंगे। वो दूसरे रोड की तरफ है, हम अभी मस्जिद जुराना की तरफ जा रहे हैं। अलशबान एक और बात भी है, हमारे पास कुछ तोहफे होते हैं हाजों की सहूलत के लिए। खुशबू होती है हमारे पास अमीर बहुत, अगर कोई भी हुजाजी किराम लेना चाहेंगे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अपनी खुशू और खुशू के साथ इसमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है तिजारत करना। खुशबू ये भी सुन्नत है, खुशबू लगाना ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो अपने खुशू और खुशबू के साथ ले सकते हैं, कोई सख्ती नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको लगाता हूँ जो जाते कराम थोड़ी तेज़ भी है और कम भी है। घने दरख्तों की घनी छाँव।
मस्जिद जुराना की तरफ जाती हूँ। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद जुराना है। सब लोग अपने अपने इनाम उठा लेंगे।